cuma apa dengan dua perkara Pak. Bada maksiat ni cek lakon. Cek lakon orang saya lakon maksiat ni nang tunya andi Roma neraka. Orang paling rogi cirok mati lah yang ber Roma neraka Pak. Roma hanya masampian. Sampian mun keran di Roma neraka kau tu nyeper Pak. Maka sampian masuk surga ibu di laki kau tu nyeper ke neraka. Kalian di Roma bangun ni malaikat hanya masampian. Lo kira kan tatangkan sampian. Lo kira kan yang lain sampian kau tu masuk. Masuk ke neraka ke entok sehari pada bik 300 tahun ilir kunung. Mompak nyeper seminggu tak nemu lako Pak. Tahu cik abangun Roma neraka. Bada telok maksiat ni kecewin. Tung cik ngal bengal dak tunya na orang lah. Tengah te kiai dak pondok dak pesen pondok. Kiai tengah te ustaz dak pesen madrasah. Tengah te takmir masjid dak pesen masjid. Tengah te siang di anak yatim dak artan anak yatim. Tengah te orang sing ngelempok mal amal embong-embong amal jalan amal neka sing pesen rakyat. Para pusat badan kau lah amun jakin orang bengal dak tunya yang lain kentok etondung bi kajeng Nabi pagi. Kajeng Nabi ondak ke maling. Kajeng Nabi ondak ke pencopet. Kajeng Nabi ondak ke penipu. Kajeng Nabi ondak dak korupsi, dak koruptor, orang sekorupsi, lo ondak. Pokok abisnya man da'a ma laysa lah falaysa minni wal tabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang sing ngaku dak tunya orang lain aja benetang umat. Paki menatang mo bigay Nabi nyengka kaki benetang umat kaki lambak bengal kalu dak tunya orang lain. Pak, mulai tontung kajeng Nabi pujuk ke imma sing ngke sama. Wali songo, oncang wali songo. Mungkin jenah pik lalu hendak dak kula bik sampian maka wali songo tak kira hendak dak kula bik sampian malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul ja'aki bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Luqmanul Hakim Qamaruddin. Saya sangat badan kaula amul ja'aki Fadilatul Mukarram Al-Mukarram Ki Haji Abdul Rafiq Khalil selaku pihak pengundang dan setajah majlis keluarga besar kan untuk tempat. Saya sangat badan kaula amul ja'aki tanton setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabistasya perangkat para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at. Sesangat badan kaula amul ja'aki buka pemator kalaban pancatan pocian ban sokor saya tak ke peka selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan kehariban junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setaja para keluarga ban zurriyah epon, setaja para sahabat ban para pejuang, serta setaja para umat ban pengikut sampai hari kiamat. Ngereng arang sarang kepada raja pengarap niat doa pernyonan di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar papangkian pelengkian dan kulaban pancenan esat malemangkian kelaban setaja benan ibadah ban pemausan ibadah ban kebakusan siampun kompak kita laksanakan bersama etrema kelaban sampurnah sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan-jalan kecemparan kepungaan kesenangan ban ketengkian pangkat dan setaja para almarhumin seekeniat ban bekal tiap jalan-jalan keselamatan, kebaceraan, ketekaan hajat dan kulaban pancengan senak potoan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'akin kelaban secara langsung dan kula matora pepangkian bagus akati malemangkian tore kula bi sampean pecepet baka tidak boleh datang ke menabi beda undangan napa boleh beda pengacina
tikar wirid doa sedekah silaturahim akati malemangken bani ana papar busat badan kaula amul jakin sabab papangken ingat mangken kento arupa akin coban daftaran kulabi sampean teti orang si sepora paki nang kiamat selanjut teti orang si berhak masuk surga amin Allahumma apa-apa meksane ka para bu sabab kajeng Nabi ada bu innalillahi malaikatan sayyahin fudulan anil katabah Allah subhanahu wa ta'ala andi malaikat amil yaran isabak nang tunya kento neka lain dari malaikat tukang catat pak Allah subhanahu wa ta'ala juga andi malaikat tukang catat nyatat setujan kejadian kento benih cuma nyatat amalan manusia maloro baris nyatat ocean, baris nyatat banjir, baris nyatat gunung aletu, bahkan daun keker tiap hari tiap malam kentok badah malaikat senyatat. Berapa dalam sehari semalam kentok daun keker setunya kentok. Allahumma salli ala Muhammad. Kentok pukteh kebesaran Allah Subhanahu wa taala kebadan kentok tak etor lantor ke betibi, badah peratur kapi. Sampai daun keker beri tukang catat berapa juta berapa miliar daun keker nang hari kelak kadin tok sampai lekik malam catat bi malaikat. Bahkan tukang catat kak pungkaan kak din tok daun keker ken tok pakon olok bi kajeng Nabi mon kula bi sampian tepang posang yalas pang posang yalas putuh bantuan jauh barat jauh timur ada manusia bi kanya pakon ya ibadallah ainuni kebulan Allah tolongin sengko maka mon kentok sempatinen bi Allah bekal pada malaikat senonton kula bi sampan keluar dari musibah ban kecobaan seberi tengah perjalanan malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma nah petugas malaikat sembilan kentok yaltamisun hilaqaz zikr dabun kajeng Nabi nyareh kenangan-kenangan seese tikir pak tikir banyak termasuk tikir kalaban wirid doa termasuk tikir kalaban pemahasan agama ilmu agama mulang pengajian termasuk tikir kentok tikir seesari bi malaikat san mangki halumu lok olokan kapi dak malaikat sejauh ya dinnak kena kake suntur sun tebungnya bisa sampai dak langit ke penghitung nika malaikat mangkana kula bi sampan montero andi atanian ekelelenge malaikat nangge pengajian setiap pengatanian setoman ditangke pengajian nika toman ekeleng-lengan bi malaikat pon para busat badan kaula amul jakin sampun selesai acara setuju ke di atas langit peksaanin bi Allah dari kam maka kapi malaikat dari ler kunong pengiran bada apa ler kunong bada orang apol kompol setelah situ ngebentak agama selain ngedinga ke kapi maka bi Allah tanyakan deng ler kunong je pak toman ngetela surga punten pengiran dak ram macam saking ngetela engki sajan terus masuk pas pengiran ada bu pak toman dan orang ler kunong je ngetela dak neraka punten pengiran dak ram macam saking ngetela neraka engki jan takok masuk pas Allah ada bu ya malaikati inni ushidukum anni qad ghafartu lahum malaikat kaki kebe saksi bengkok pakai nang are kiamat nek saksen Allah bener saksen kelebun mak sebisa sogok bener saksen bupati bener saksen pejabat saksen Allah nyatet nyama kula bi sampan sedatang dak pengajian dak ketahlilan dak kemaulodan saya rasa masak saya rasa mentek tarok saya rasa ngampar lama setuju catat ka bibi malaikat paki bakal sebut nang hari kiamat yafsen tung situng bai saksen malaikat bahwa kula bi sampan berhak oleh seporan Allah ban berhak masuk surga malar mantar ekol liatan kaula ban panjenengan setuju amin Allahumma kita repeka tidak pendatang ke yang jang tahlilan datang yang jang ngolotan bahasa antan takok pada bi tatang keten kula takatan kula kita ambil tahlilan tok betok 40 hari nek kapi si taruh ribut lo ning lang santanya yakin ka mamang jong tedung iku tore kula bi sapan tak pangki kecemperan apa se ekolen situng pengajian mah kecemperan kaim kula bi sampean seekole kesenangan ban keselamatan napa seekole kula bi sampean bisa jadi lo isa keresa entar destung pengajian anak petenang bini petenang keluarga sukses makilo patian di keluarga petenang ngak saya ngak gara-gara sampean seentaran da onceng pada tetangga gadin to malar mantar kula bi sampean setuju pada orang teti orang secebar teka hajat dunia akhirat amin Allahumma aneka para bosat badan kaula amul jakin nika keuntungan dak kula bi sampean saya rapen terlibat nang acara-acara bagus engak malam mangken keto catet bi malaikat saksen paki nang hari kiamat amin Allahumma
Pon para bosat badan kaula amul jakin. Si nomor 2 barokah ke entok pak. Barokah nang papangkian kati malam mangkian gak dientok. Gelanon seporang Allah Subhanahu wa taala paling barokah. Napa barokah ketok ziyadatul khairi fi syai'. Tambah bagus ilmu situng perkara seikasokan bi Allah ebrin barokah. Kadang sabab ibadat bi Allah. Nika tengah Masjidil Haram bade bangunan masaki saya kocak kak beceleng. Kayak barokah. Bade berto nang pengkir pocuk sekir kanan ya ada kocak hajar aswad juga barokah. Kadang saban aing bi Quran kocak ma'am mubarakah. Aing sebanyak barokah. Lebat aing ocean mangkan mun bade ocean dah ada traden bi sampean. Bacain Fatihah, bacain kulhu, bacain ayat kursi paling saya ni kebaik untuk kesehatan dan kebarisan dari songkan kula bi sampean. Ocean dah ada. Kajeng Nabi mun bade ocean dah ada ketok mandi. Kadang buka kelampin gelan seporan. Santanya ki bi sahabat apa kajeng Nabi innahu haditsu ahdin bi rabbih. Ocean anyar pertama dia semak perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena para bosat badan kaula kadang isabak nang manusia pak. Para ulama orang-orang soleh barokah tanang lo taman penokol orang lo taman nyambut tunyan orang sokon tak taman petengkak deka maksiat aten tak taman ketak bak cuba lesen tak taman bentah dan badan pucoropu dan semacam sehingga para bu orang sefokus badan kentok mana bajang cop cila nabi malaikat lo ngiding kabar sampean bade orang fokus ulama alim warok tengate ban semacam mana bajang awirit macam barang-barang sefokus cilane ke cop bi malaikat mangkana patot ngarak gelas situng baca bismillah yen makin dereng sakit langsung beras cop malaikat cilane para ulama tanang ada ni kecukan sokon ada ni kecukan sebatan pada barokah ani ka saya maksud para lain bi kula bi sampean macam Fatihah ka aing sajan ke cetak sesakit lagi. Bacing benar apa soal benar rasanan oleh barokah ke imma kula bi sampai nek saya maksud la barokah kentok bade ongku para tretan sanpatan kaul amul jakin biasanya sampung bi orang-orang soleh orang-orang fokus kentok pun peraturan umum dari Allah Subhanahu wa taala mbak ceretan bade 12 perampok ialas bon situng waktu kelaparan kapinya orang situng orang dari perampok kentok suruh nyere suruh meleka kanan dak pasar mangkat situng orang dari 12 kentok ke pasar melihat kanan untuk orang bareng perampok ialas dia pak ke pasar orang pasar ada kapia arkripung dak situng semangka pak cangtung beliau kok 200 cangtung beliau kok 200 cangtung beliau kok 500 sampai ajutan arkan tanya akin bi perampok apa area hasiat semangkat tong demi epuk kerpuk bi orang takar sepasar gerpung kapingan maka jawab bisa situng orang area semangkare tekuk bistung orang wali nyaman bisar al-hafi kelak bisar al-hafi lebat nerapas pasar dina nekuk dak semangkare nabar lo beli keng tekuk bi tanang pa langsung preman nikah bekas ku tekuk orang wali kan tok epuk bi orang sepasar akhirnya pangki bi perampok tok beli ajutan pak petengkin kapi di arkan manusia sampai ekole perampok ka dinto ampun ajutan mulai dek ka alas tanya aki bi pemimpin di mah nasing di makakan ada engkau king meli semangka me paking meli semangka ada semangka setting bistung reng alim reng wali si hanya bisa al-hafi pelarang arkan bi orang pasar ajutan bi ko beli engki la terpaksa leo len semangka bagi 12 semangka sebarengan akan sebarengan 12 napa terjadi pak semangka lo seting daging seting koleng pak bi orang sepaju dak ke Allah Subhanahu wa taala ada pusat badan kaula amun jagin 12 kento ipin sabbi Allah tetiwalli ka 12 Allahumma shalli ala Muhammad ani kapukte barokah nang kitab-kitab ulama atusan bahkan ebuan cerita kapten apa barokah kento esaba nang kanangan sefokus esaba nang acara sefokus esaba nang orang sefokus toreh kula bi sampan nang tempat-tempat ing amal mangken kadang apang kibi ulama apa centengakin sampan celing ulama centengakin sampan asalaman da ulama oneng sampan para ulama si ahli ilmu muslim alim kento asalaman dak kurun asalaman dak kurun asalaman dak kurun sampai dapat dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ulama salim alim adik kuru banyak aceling dak kurun aceling dak kurun nengelen dak kurun sampai dapat dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajeng nabi adabu siapa si asalaman kesengkok masuk surga siapa si asalaman da orang si asalaman kesengkok masuk surga
Siapa saya salaman de orang, saya salaman de orang, saya salaman de orang dak sengko. Apung sampung sampai pagi hari kiamat bekal masuk surga. Malar mantar tepada dan kaula ban panjenengan setajah. Amin. Allahumma. Kanjeng Nabi hadis lain ada bu, siapa saya celing sengkok masuk surga. Siapa saya celing de orang saya toman celing ke sengkok masuk surga. Siapa orang saya celing de orang saya toman celing ke sengkok sampung sampai pagi hari kiamat masuk surga. Sekalian nak malan mantar tepada dan kaula ban panjenengan setajah. Amin. Allahumma. Cek ke aneh memberi ulama epuk-repuk tanang. Cek ni ke aneh memberi ulama elak selak masyarakat terus celing ada ulama. Karena berrahasia ni ke pak. Ulama salim alim sekula bi satan kadang apang kian oncengan kesotahan nga sampung lebat kurun dak kajeng Nabi Muhammad socan asampung dak kurun sampai dapat le kajeng Nabi Muhammad malar mantar kula bi sampean oleh berokan orang-orang soleh. Amin. Allahumma. Selain kula bi sampean ada daftarnya nyaman pak entar dak tahlilan dak kemaulatan dak pengajian daftar nyaman malaikat sebut bi malaikat paki jadwal penghuni surga. Mangireng ku lebih sampean pepangkian ingat mangkian kentok ke baik ilmu ban paimot bahwa ku lebih sampean setiap pada ilmu perjalanan pak. Mangkan Abu Dzar Al-Ghifari pesan bi kanjeng Nabi, ya Abu Dzar jaddidis safina fa innal bahru amiq was safar ba'id. Abu Dzar begenteng perawan kaki sebab jalan tasing kaki saya lebih kaki dia dalam ban perjalanan ki jauh. Kanjeng Nabi beri pentingan orang odik nang tunya pada bi numpak perahu di tengah tasik. Jauhan di tengah tasik pak. Ombak kadang 3 meter 4 meter tak ipangki napa karam napa selamat napa dapat ada tujuan. Para pusat badan kaula amun jakin ulama adabu kula bi sampean sebagai manusia odik nang tunya ajalan ka kamma dak lah bengakuburan. Se-Islam, se-kafir, se-soki, se-miskin, se-sukses, se-gagal, se-senang, se-susah, se-laki, se-bini tanpa sadar kula bi sampean ajalan dak labeng kuburan. Tapi kengain ajalan dak labeng kuburan lu ngangkui soko pak. Ngangkui napa? Ngangkui kalbu se-sergu bi sampean. Sajan banyak kalbu kento sergu peserengot buang bi kula bi sampean sajan semak kula bi sampean dak kuburan. Ulama adabu manusia rata-rata sejam kento akal bu seebu. Mun sehari semalam 4 jam berarti sehari semalam akal puk 4 cek saking tengkak 4 ebu tengkak ampun benar kula bi sampean sajan semak di alam kubur. Mangireng kula bi sampean lambat ada bercepat bekal pada bi tulisan nyaman almarhum saya sebut gelak ni pak setelah jamalan mantar ki pada lancang umur. Amin. Allahumma. Kon sampean mun enter ajalan ke Malaysia korang 5 bulan le telefon bulan ke kok mangkat korang 5 bulan laki mun dapat kok minta tolong engkau apa long idimah engkau nang idimah nyari laku apa engkau amba aki laki engkau tandik pengalaman Malaysia tore ku lebih sampean enter ke Jakarta enter ada Kalimantan kerena jauh sebelum bada sa kerena ada kuburan ku lebih sampean bada sampean san mati apa long lebih saya pak nang ada ramai babatan bada masyarakat semakin habis dia kiai dak ramai tengkan mayit situasi dan kondisi mayit kun ecabuknya apa mari ecabuknya apa eroropin epandin epekol ependem etopoitana nah apa terjadi bada saatnya gak dintok tak ada paling habis dia kiai nangis lebang krut minta wiritan guys baru san lebang krut entar dia kiai minta wiritan terus oke pola ki soki kau mangklop pain gak kiai neka kula bi sabtan tore mulai mangken acabis dia para ulama para ustaz dak remah kerencanaan kula bi sampean semati ni ka cek san cek motomosan od san mate mon motomosan de pak kari sampean king kari ngocak le tak le mate ongkung ko oi tore kerena mulai samangken bak kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apu corakin informasi dak kula bi sampean nah apa kebadan kuburan nah apa kebadan akhirat dan semacam ni kebunnya ulama tak kira malen dak kula bi sampean mulai tanya akin baru mun tanya akin baru makin malen toreh kula kin cuma pekrem si ajalna mate ni ka toreh kula bi sampean mulai semakin kerena cek motomosan leda pak para pusat badan kaula amun jakin kalaban rengkes kula kin cuma matur dak pancenan bahwa sampean kento andik proyek kape sampean menos audit nang tunjukin to adik proyek benih kelebun melolos adik proyek benih DPR melolos main proyek sampean adik proyek nah apa proyek sampean bangunan paki nang akhirat setelah zaman sekian to abangun romana TV nang akhirat la daru lil mar'i ba'dal maut illa allati
qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi syarr khaba baniha. Ada Roma samarin mati kecuali Roma saya bangun sebelum mati Pak. Kula bi sampai semakin ni ka bangun Roma. Sia maksiat abangun Roma neraka, sia ibadah abangun Roma eswarga. Mun bangun kalaban ibadah gentang tempat kula bi sampean mangken saya pangki selama mati. Mun kula bi sampean abangun kalaban maksiat selama udi nang tunya tacogek takerjak tetedak langsung takerjat selama mati malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Pon seterakhir kula cuma paring dua perkara Pak. Bade maksiat nika cek lakon. Cek lakon orang saya lakon maksiat nika nang tunya andi Roma neraka. Orang paling rogi cirok mati lah yang Roma neraka. Roma hanya masampian. Sampian mun keran di Roma neraka, kau tu nyeper. Maka sampian masuk surga ibu di laki kau tu nyeper ke neraka. Kalian di Roma bangun ni malaikat hanya masampian. Lo kira kan tatangkan sampian. Lo kira kan yang lain sampian kau tu masuk. Masuk ke neraka ke entok sehari pada bi 300 tahun ilir gunung. Mompak nyeper seminggu tak nemu lako Pak. Tahu cik abangun Roma neraka. Bade tolok maksiat ni kecawin. Tung cik ngalba dak tunya na orang lah. Tengah te kiai dak pondok dak pesen pondok. Kiai tengah te ustaz dak pesen madrasah. Tengah te takmir masjid dak pesen masjid. Tengah te sandi anak yatim dak artan anak yatim. Tengah te orang sing ngelempok mal amal embong amal jalan amal neka. Tengah pesen rakyat. Para pusat badan kau lah amun jakin orang bengal dak tunya yang lain kentok eton dung bi kajeng Nabi pagi. Kajeng Nabi ondak ke maling, kajeng Nabi ondak ke pencopet, kajeng Nabi ondak ke penipu, kajeng Nabi ondak dak korupsi, dak koruptor, orang sekorupsi, lo ondak. Epok wabinya manidda ma laysa lah, walaysa minni wal tabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang sing ngaku dak tunya orang lain aja benetang umat. Paki menatang mobil kajeng Nabi nyengka, kaki benetang umat, kaki lambak bengal kalu dak tunya orang lain. Pak, mulai tontung kajeng Nabi pujuk ke imma sing ngangke siapa? Wali songo, oncang wali songo. Mungkin kajeng Nabi lalu hendak dak kula bi sampean, maka wali songo tak kira hendak dak kula bi sampean malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Wal yatabawa maq'adahu minan nar, yap siap roman ampun tetin apa neraka. Oh tu masuk Pak. Tung merdua cek pak kel pak asak seh lopot asak seh kendak pengadilan. Ni kegelanon seporan penyakit yang matur, mau bercarok. Pak Iremon sebelan setanggaan mobilan 15 mobil 20 mobil entar ke pengadilan kabeh. Saya rasa dukung orang semati orang salah. Makin maten orang sepenting boleh dukung tapi ayuk mayuk kabeh 15 mobil 13 mobil dak pengadilan kabeh saya enggak. Oleh saya 400 tahun kajeng Nabi ngancam dak kula bi sampean. Man syahida ala akhir muslim bi syahadatin laisa laha bi ahlin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa sebengal asaksi nang pengadilan atas cerita selain kalaban persaksian selopot sekendak sesalah siap roman ampun teti nang apoi neraka malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Pon seterakhir cek sampai asompak yang demi tunya Pak. Kalaban sompa kendak, cik sompa kendak demi tunya. Tengah tes repuk sangkolan, tengah tes atau kar sangkolan. Cik pak kel pak sompa, takut sampean kelero. Sampean repuk tunya bik bala nabi tetangkan. Pas sampean asompa wallahi aja tangan di, padahal sampean kelero. Nika sampean bangunin Roma bik malaikat neraka. Mani tatafa mala akhih biyaminin fajir falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang sengalak tunya orang lain nangkui sompa kendak sompa selopot siap roman ampun tetin apa neraka malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Toreh pong ki odi nang tunya Pak bangun compong sampean di swarga Pak. Daftar ngkui kaplingan swarga nyatet nyamah Roma swarga. Ni kebanyak amal selakar kelak puto ilakonan bi kula bi sampean. Tori bitong pecepet sepertama nyombang mas. Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin banallahu baitan fil jannah. Sapa orang nyombang masjid senajan kene pada bi arkan lebuna mano. Sekami rupiah kor halal ban ikhlas bi Allah ikan ten kerajaan, ikan ten istana, ikan ten Roma situng eswar. Lumayan kula bi sampai entar ke bangkelan moro pes 10.000 seebuan mah. Pen beneman amal capur 1.000 sampai 10 awal amal. Lumayan entar ke bangkelan sekalian andi Roma 10 eswar.
Warga nikah para betung berdua tori apa jang sunat penaripan malam cak pakorang 12 rakaat pajang fardu kento andi pajang sunat kapi sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat mari zuhur 2 rakaat sebelum asar 2 rakaat mari maghrib 2 rakaat mari isya 2 rakaat kena 12 mun sabtan ki apa jang duha 14 mun ki apa jang witir penaripan malam berarti pajang sunat sampan 14 Pak. Mun ki apa jang hajat ki apa jang istikharah pajang tahiyatul masjid lebih dia 12 kan Nabi ada man shalla sintai asar rakaatan tatawuan fi yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah siapa orang siapa jang sunat sampai 12 rakaat dalam siang dan malam maka bi Allah kanten istana situng eswarg Sayyidina Ali san merang dabu keto asompa wallahi tang pajang sunat penaripan malam tak taman korang 12 rakaat meskipun engkau repot perang Sayyidina Ali tepang perang bireng kafir ki sempat apa jang sunat 12 rakaat pajang sunat sehari semalam 12 rakaat andi Roma situng eswarga amin Allahumma on para besat badan kaula menjakin napa boleh ni cepat saos para bu sekonek saos ni kebanyak saestona kula ki ngaparin sekonek bisaos napa boleh para bu pakompol napa mengkompol pasar telu hari dalam seminggu pas sunat telu hari dalam seminggu ngalak Rebu Kemis Jumat Pak ni kan makelok ban minggu cepat sampean niat kaula apa sa sunat lekuk lillahi taala cukup niat kaula apa sa lekuk sunat kana Allah taala cukup ngalak Rebu Kemis Jumat ni kan semangkian malam Sabtu insyaallah Rebu boleh sampean bisa Rebu Kemis Jumat man shamal arbi'a wal khamis wal jumu'ah banallahu lahu baitan fil jannah siapa orang siapa sunat ngalak Rebu Kemis Jumat maka ibrin istana situng eswarga amin Allahumma selanjutnya para bu orang yang mengkumpul 4 ibadah ilmu sehari Pak 4 ibadah ilmu sehari mesti masuk surga mesti andi Roma surga ni lambat kajang Nabi apolong bi sahabat kajang Nabi nengok pahatanya man ada minkum maridan fi hadzal yaum siapa sebenarnya ndak orang sakit hari setia sahabat nang kape wakar nyuncul kula kajang Nabi kajang Nabi mereka saya man ittaba janazatan fi hadzal yaum siapa sesempat ngatar jenazah ke kuburan setia nang hari setia sahabat nang Abu Bakar nuntung kula kajeng Nabi 2 kajeng patu man at'ama ta'aman fi hadzal yaum siapa setoman sedekah deeran sesempat sedekah deeran hari setia sahabat nang Nabi Abu Bakar boleh kula kajeng Nabi para besat badan kaula amul jakin sedekah deeran man shoma fi hadzal yaum siapa man shoma minkum fi hadzal yaum siapa dari kai kapi sempat apa sunat hari setia Abu Bakar nyuncung boleh Dati Abu Bakar nang hari kadin to apa sesunat nyandek reng sake ngater jenazah asedekah deeran 4 kajeng Nabi pah sompa lek bener sompa nang kalebun wallahi demi Allah demi Nabi mastama'na fi ahadin fi yaumin illa banallahu lahu baitan fil jannah demi Allah amal ibadah sempak jalo ilakon yang situng orang dalam situng areh kecuali bi Allah ibrin kerajaan Roma situng eswarga toreh kula bi sampan mengeding pengumuman tengah malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lam malam ampun saya tefulan asli apa sunat sampan laku sunat mari sunat atar jenazah semate malam kento pon mari kento mari pas sunat nyeper ke puskesmas entar ke kancah tetangga sesake nang jalan abdi permen kanak-kanak 4 polong bi sampean nek mun elakon dalam situng areh sampean andi catatan Roma eswarga para bosat badan kaula amun jakin selanjutnya napa Pak maca kulhu 10 sorry ku kengku yadang Roma ada lakon ngalak tasbih 10 kulhu Pak sekejap tak kira sampai semenit nama boleh yang lihat gunung saya maca besar besar kulhu 10 tak sampai semenit lemari kulhu 10 kajang Nabi ada bu man qara qul huwallahu asra marrat banallahu lahu qasran fil jannah wa man qaraha 20 banallahu lahu qasrain wa man qaraha 30 banallahu lahu salasata qusur siapa orang saya maca kulhu 10 maka ibrin kerajaan situng surga saya maca 20 ibrik 2 saya maca 30 ibrik 3 artikel dak ni ke saudara saya maca 40 ibrik 4 Roma saya maca 50 andi 5 Roma surga Sidina Umar san mator san mereng dabun kajeng Nabi kan tok pas ada bun Nabi idzan nuktir ya Rasulullah oh kajeng Nabi mungkin cuma kulhu 10 apa banyak Roma surga bi kula maca kulhu kula sebanyak kanya ada bu ya Umar fadlullahi aktsaru ausa Umar Roma sesepakin bi Allah surga lebih banyak itu bang kulhu saya baca kake Allahumma shalli ala Muhammad
Para busat badan kau lamun jakin terakhir tori atikir pak tepak masuk pasar. Orang atikir nang tahlilan biasa, atikir emoloten biasa, masjid elangker biasa, tapi atikir pasar ni luar biasa pak. Beda orang kadang lo pecat akebi nang embong akebi nang sabo akebi nang tabun akebi nang alas akebi nang nang pasar akebi nek kajeng nepi ngacirin tikir tepak masuk pasar tori baca bi kula bi sabta nek istimewa ongko masuk dak tempat-tempat beli masuk Alfamaret masuk Indomaret masuk dak baru ngada baca bi sabta tikir kentoknya ada man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir mahallahu anhu alf sayyi'ah wa kataba lahu alf hasanah wa bana lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang masuk pasar pah tikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekalian kosok tulisan sampean sejuta pak. Allahumma salli ala Muhammad. Sampean atau tengah malam leki belum tentu diterima bi Allah. Masuk pasar baca wiridan kentok. Tusa sejuta kosok bi Allah. Panen kenceran sejuta ban eken Roma situng warga malar manter tepada dan kaulaban panjenengan sateja. Amin. Allahumma toreh kula bi sampean para buku tu kerena mulai mangken punten benta tengka setuju kento ada sian berian pak, ada si gratis benta beri malaikat tukang nyatet mun benta coba bekal tetia kekastaan pagi nang akhirat mun benta bagus bekal tetia kesenangan pagi nang akhirat. Ini adabu rubba kalimatin minal khairi la yulqi biha balan sahibuha sahalallahu lahu sahalallahu lahu biha dukhula ilal jannah atau kama qala. Kadang bari sekrema bagus pak taina krena bi kula bi sabda nyoro bagus ke kancah nasehatin ke kancah sekecap sangku tadi apa-apa ternyata pakai sani batak ngari kiamat gempang masuk surga gara-gara gak dinto. Kan Nabi ada burub kalimatin minasyarri la yulqi biha balan sahibuha yahwi biha fi qari jahannam sab'ina kharifan au kama qala. Kadang bari kelema cuba kelema ceropu kelema dan badan kecapi bisa tan sekelema sangku tak ada apa-apa ternyata nyonglet ngapoin neraka petong puluh tahun kita ada pada rek kereng malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin. Allahumma setuju tindak tanduk kula bi sampean ada seyan berian beri tukang catat para malaikat tadi bagus benta bagus tengka bagus amal selama udik nang dunya malas saja jemper pagi nang akhirat. Amin. Allahumma gak dintok sebisa terakin hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.